আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले राज्यपाल RN रवि ने ये कहा कि संविधान में प्रदत्त गवर्नर की जो शक्तियां हैं 164(1) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, उसके हिसाब से मैं शुभेंदु अधिकारी को राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित करता हूं। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के करीब पहुंचकर उनका अभिवादन करके उन कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शुभेंदु अधिकारी और पीठ थपथपाकर आशीर्वाद और समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए उनको प्रणाम करते हुए शुभेंदु अधिकारी यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। आप देखिए 20 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और विशेष रूप से लाया हुआ गमछा भी उनको पहना दिया गया है और जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन।